Koki, man. Koki. Vamos acá. Wow, Dios mío. Aquí. Wow. Ito, kuya. Binaha. Senyora, kuhe mas eh. Ayaw nila. Ayaw. Kuhe. Wow. Dios mío. Dios. Kuya, grabe ang dami. Hindi esta cosa se buena como yo. Bastante. Ven. Ven. Aquí mucho mejor. Saca. Uy, lo bueno. Dios mío. Aquí, al lado. Aquí al lado. Dame un poquito, poco. Alo. Ay, dame la bolsa. Coge más, dame la bolsa. Coge. Coge la bolsa. Sí, coge. ¿Qué hay? Fresas. Uva. No tengo nada para comer. Mucho. Ay, no tenía. Mira. Aquí hay más, señor. Si quieres. Por eso. 13, 14, 15, nakaw, ay awan. Sige. Kuya, wow. Kabaw naman. Kabaw mga katropa. Ang laki ng huli natin ito eh. Grabe. Wow naman mga katropa. Grabe. Tatlo. Uy. Ito yung mga katropa naman eh. Hala, ba't ganito nangyari dito? Wow, nangitlog. Ito pa. May handa si Mrs. May binili si Mrs. na katang o limango. O ang tawag baga dito. Wow. Niluto ko na. May itlog. Ano ba itlog? Hindi. Sarap pa. 700 ang kilo. Tapos meron tayong prutas. Pero ngayon, bago tayo kumain mga katropa, tayo ay maghahakot muna, maglalagay dun sa pasilyo o dun sa ating patuloy o sa koridor. Ano tawag doon? Basta yun na. Kasi kukunin na mamaya itong ating paayuda na ito. Ilaw. Yan. So, kailangan natin paayuda. Yung ating kailangan natin i-prepare diyan kasi mamaya bababa na ako o kami ni Mrs. Ay, para ready na ito dito. Yun o, ang dami. Talaga naman. Lubid. Ilagaan sa mga lolo at lola. Oh, wala pala namang ilaw ako. Lubid kaya na. Isang gusto na ilaw. Tapos mga Sa mga lolo at lola. ang dami. Ilan ito po? 5 na. Tapos pompa. 8. 8. Ang daming kon. Pinya din. Ayos. Kape. Kape naman. Ilan yan? 6. Ang dami ba? Sadyang kon. Pagkabuhay na mga katropa. Pagkabuhay na. 3, 4, 5, 6. Makakuha na rin mga ano. Tamang-tama yan, no? Ang bagong dumilaw na, oh. Ano na, din. Mga pag-iwan ng isa. Kaya nga. Aray. Ito malaki yan, oh. Ito taba. Saan to? Lahat ng mataba, eh. Atin, ano sa bahagi? Ay, itong pili. Ay, atin na yan? Papatuyo eh. Kaya nga, mga patuyo.
Yung sili mga katropa, papatuyuin natin. Meron pa doon? Wala na. Ang dami, oh. Grabe, oh. Kita nyo yung mga katropa, oh. Ay, oh. Ilang 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. Pang wala yung planggana. Ba? Ayos na naman, mga katropa. Siya. Sige, yun. Ito sa mga lolo ito, eh. Eh, sila, saging, meron na. Meron ng isang piling at hindi rin naman anak ng diabetic. Malataas ang sugar. O yun, mga katropa, ay kakain. Kain na tayo. Eh, si Macy's. Malingki ng kaunting, ang tawag dito sa atin? Ay, awan. Nagalunggong, parang galunggong siya mga katropa. Ayan kanina, sabay sa palingki. Hindi na ako nakasama at kun eh. Hindi na ako Sadyang harap. harap na. Sige yung mga katropa, let's go. At mga ibababa tayo at malay natin kung anong meron ulit. Eh, paramdam ka naman sa mga tropa dyan. Wala, mga katropa oh. Ito dali na agad oh. Sibuyas. Hindi na. Hindi na namin tropa eh. Kita niyo po yan oh, mga katropa oh. Ba? Wala, 5 na agad, 1 kilo na agad. Anin. Oh, may limon. Oh, aba. Talaga naman. Oh, may kompa. Dragon fruit. Talaga naman. Pulot-pulot lang. Sabi nga, pulot lang. Hindi po yan. Hindi. Minsan. Ito pa, meron pa oh. Masyado na. Sarap na. Meron pa yan. Ang balat. Balat dito. Ito yung binabrita ko yun. Binabrita yan. Kilawin mo. Tiniting. Kilawin mo. Binabrita sa supa. Supa? Asin yun. Ito yung binabrita. Ito maasim. Mabangaw. Bago. Sa atin maalat naman ang pag-iimbak dito. Suka. Hindi ko susuka, no? Suka. Wow. Ang daming itong bigat nito. Ala. Kulot ng pinya. Ayot. Why? Hindi pala ng pinya yan. Dumali na. Balat ng isda yan. Ang banga naman. Ayos. Sana meron mga katropa. Meron. Wow. Eh, yan na nga oh. Kuyaw. Yun, oh. Wow. Wow na wow. Abaw naman. Abaw mga katropa. Ang laki ng huli natin ito eh. Grabe. Ay sari. Ang lamig. Nakalimutan mo lagi yung styrofoam mo. Ano ito? Yung may laman. Wala. Ang batid ka. Sa labas na lang. Sa labas. Labas din. Naman. Pupukungin na lang natin. Wow naman. Ito pa. Mabaw naman.
Kaya ilan? Hulaan mo kung ilan yan. Mga apat yan. Apat lang? Ah. Wow naman! Laki. Grabe mga katropa. Oh, ang presko. Dalawa. Dalawa. Wow naman mga katropa. Grabe. Tatlo. Uy. Parang tama ka. Parang tama ka. Baka tatlo lang. Tatlo lang. Tatlo lang. Wow. Bakit gayon? Kasi anim, no? Hirap pa yan. Apat. Wow naman. Pantatama. Pantatama ako, ah. Baliktad. Wow. Yan. Uy, tama ka yata. Apat. Tama ko. Ay, hindi. Mabigat pa. Ayun, meron pa isa pa. Wala na nga. Apat lang talaga. Apat yan. Galing yun ah. Ay, hindi. Meron pa. Meron pa. Ay, wala. Apat. Apat na ang talaga. Apat. Apat na. Hindi na. Yes. Galing yun ah. Samba yun ah. Nakachamba rin. Ikaw lagi ito nakakachamba. Anim pa na anim eh. Wala na. Mga balat na. Ang babatok. Wala na. Tayo. Patong mo na dyan yung ibang mga gulay. Wala na. Patong mo na dyan yung mga ano. Ay, ito no. Babaw. Yun. Sayang pa naman yan. Grabe. Ay, pwede na. Yung ang tawag dyan. Hindi naman sinigang eh. Nasiman. Ayos. Patay, baby. Lugi pa. Ito pa. Libre yan eh. Crispy pa. Ayos. Sarap din, ha? Tayo sa kabila. One down. Ilagay natin dito para panalo. Doon tayo sa kabila mga tropa. Tayo daan. Yun na si Manong. Suki. Suki. Tayo mga katropa. Silip tayo dito. Silipin natin. Ah! Mga binasak. Mga katropa, mga binasak na ano, armaryo o parador. Si katropa nandiyan sa likod, mga katropa dyan. Ituloy tayo sa magandang magbigay sa malakihan. Sa malakihan tayo. Let's go, let's go, let's go. Papakainin ko ba yan? Ha? Papakainin ko lang. Kuya. Wow naman! Super. Wow, wow, wow! No sé, es dragón, no sé qué es. Calabaza, pero no está muy mal. No, yo esto no. Champiñón tengo muchísimos, Bastante, calabaza! Sí, 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 sí. Esto pesará mucho Quiero, para quiero, sacarlo. quiero, quiero esto. Coge como quieres. Mira. No, yo tampoco. Ahora un tomatín si está bueno. ¿Esto no quiere? No, tengo muchos. Tengo muchos en casa. Uy! Hay más, ¿eh? Hay más, toma. Wow, wow! Wow! Wow!
Ang dami. Ayun! Oh, kabaho. Ay, puedes lupa también. Aquí. Ay, vamos. Sí. Sí, tiene un montón. ¡Wow! ¡Dios mío! Vamos a sacar. Sacamos. Cuidado. Ya. Vamos aquí. ¿Cómo están? Sí, esperamos más tarde. Venga, vamos aquí. Aquí. Poco a poco, poco a poco. Coge lo que quieras. Coge, coge. Coge. Wow, wow. Este sí. Este sí. Wow. Uy. Ay, bastante. Tomate. Buena. ¿Cómo quieres? Ay, mira, Wow. Cereza. Cereza. Wow. Sí, 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 sí. Hostia, no tengo plástico. ¿Una bolsa? Coge, es buena. No, ay. Madre Y mía. eso le encuentra soluciones. Sí. Wow, el tomate súper. Súper bastante. Uy. Uy. Coge más. Y un poco y ya está listo. Este sí. Este sí. Uy, no. No. Papaya no, tampoco. Este sí. Coge. Este sí. Uy, este no. Ay, aquí también bastante tomate. Uy, este tomate, un montón. Sí, con integral. Ay, este sí. Tienes cerveza más. Coge. Sí, sí, no pasa nada, coge. Uy, sí, da igual, no pasa nada. No pasa nada. Uy, bastante tomate, coge. Sí, súper. Sí, súper bien. Tan duro, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Wow, nomás, grave. Wow. Señora, ¿no quiere tomate? Hay bastante, muy bueno, ¿eh? Wow. Ah, mira, tomate, muy guapo. Wow. Tanda itu lah. Wow. 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 Los sombreros amarillos. Cerezas, coge, está buena. Ya cogí muchas, ya tengo Coge más, Sí, está ¿no? mejor. No sabes qué hago. ¿Tiene más o no? No, pero tengo muchas. Hacer vosotros, por vosotros. Sí. Me encanta Ay. esta. Ya está. Coge la moneda. Vale. Vas a llenar el bolso otra vez. Igual como ayer. Venga, ya está este. Coge más, tengo No, más. ya está. Ya no quiero más. Suficiente. Este sí. Agua apio. Sí, apio, muy bueno este apio. Sí, 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 sí. Sí, sí. Me gusta este. Este mejor. Señora, Dame ¿quieres? apio. No quiero nada. Apio no, apio no le gusta. Bueno. No, yo no. Ah, no. Ah, vale. Ay, no, pues. Fresas. Bueno, coger los fresas. Yo no quiero fresas. ¿No? Ya tengo en casa, no. No son malas, no son buenas. Sí. Me encanta el fresa. Hah? Pero mau may tama din? May tama din? Wala hindi. Vale. Aquí. Este no. Este no. Sí, ya está. Listo. Vamos. Más. Espera, vamos a ver qué hay, que no sé qué hay. Ah, sushi. Este sí. Eso es apio. Todo apio. Ang daming apio nito. Ang daming celery. Oh, bastante celery. Dios mío. Venga, vamos. Este celery.
Uy, Ang dami naman ito. ha? Ang dami naman masyado. Ay, ito yung verde. Wala ito yung verde. Ya está. Listo. Ang dami. Uy. ¿Quieres? Señora, coge. Toma. ¿No? Esto da mucho trabajo, hay que pelarlos. Ayaw daw nung matrabaho, mga tropa. Hindi daw sila nun. Uy, ito. Uy. Yun o. Ayos, second location natin mga katropa. Jackpot tayo. Next. ¿Pero pa? Ayun o. Ya está. Uy. Me encanta. Coge más, coge. Vamos acá. Vamos acá aquí. Vamos. Toma. Ay, Dios mío. Aquí. Toma. Wow. Wow. Ito, kuya. Binaha. Señora, coge más, eh. Ayaw nila. Ayaw. Coge. Wow. Dios mío. Oh, mira. Dios. Kuya, grabe, ang dami. Y también, tiene que ir. Coge. Ang dami. Tiene que ir más. Ang dami ubas. Tambak. Silang. Montón. ¿Quiere más, señora? Aquí hay más, eh. No, ya está. Está bien. Dale. Señor. Toma. Más. Uno pa rin. Ay, señor. Ayaw daw niya eh. Ayaw na dito. Toma. Patata. Señora, muy buena este patata. No quiere. Baklas to. Ayaw. Señor, más, ¿eh? ¿Más? Sí. Wow. ¿Quieres más? ¿Tienes No, esto. ¿Dónde está esa? Uy, sí. Aquí. Tiene más. Toma. Esto, señor. Sí. Aquí también. Sácate. Más cerezas aún. Más Teresa. Ya tiene cosas buenas como yo. Ay, mira. Bastante. Ven. Aquí mucho mejor. Saca. Uy, no bueno. Aquí, al lado. Aquí al lado. Dame un poquito, un poco. ¡Halo! ¡Hola! ¡Dios! Lástima que los han tirado. Tú coge, por favor, coge. Estos son navíos, sí, arándanos. Sí, arándanos. Es muy bueno. Sí, pero se han caído. Ya no los puedes coger así. Están así. Y espárragos. Esto está muy bueno. Sí. ¿No quiere? No. No estoy aquí en Barcelona este fin de semana. Esto también, toma, espárragos buenísimos. Coge, no te digo. Ella no quiere, no le Pero gustan. este me más mejor. Sí. la bolsa entera. No, la señora también. Sí, coge, dame la bolsa. Coge más, dame la bolsa. Coger la bolsa. No pasa nada. Toma. No, tú coge señora, ya Yo está. cojo un Sigue poquito con tranquilo. aquí. Una para uno y otro para otro. Este mejor no Coge, mezcla. Ya está. coge más. Para niñas. Sí, para niñas este. Sí. Vaya empacho. Da solo 2 carros. Sí, Otro. hay que llevar otro carro. Coge Señora, más. ¿hay más? Tiene más. ¿Ah, sí? Sí, coge. ¿Qué hay? Aquí hay fresas. Buenas. Uva. No tengo nada para comer. Mucho. Ay, madre mía. Mira. Aquí hay más, sí, señor. Si quieres. Por eso, pregunto. Coge. Wow. Una cajita. Yes, wow. ¿Qué hay aquí estas bolsas? Sí. Nos desmontamos. Wow, esto. Hoy que hago. Wow. Hoy mentol. Oy. Festival. Festival, sí. Fiesta. Y está grande. Fiesta grande. Ay, madre mía. Hoy. Eso se llama madre Una mía. pregunta, como viene tú, tiene muchas cosas. ¿Sí? Seguro. ¿Ah, sí? Vamos, sí. Que como no viene, Bueno, ¿tiene está algo? bien. Entonces, Tú puedes venir siempre que Siéntale, por favor. No viene, no No, cogido es que- nada. bastante, tío. Vaya comida, ¿eh?
Es que no puedo imaginar así. Coge más. No puedo imaginar. Te faltan 2 carros. Verás que ya hay 2 carros. Mira, vamos a ir más. Ya está. Kabila mucho. Ojo. Wow. Sayang yan. Saan ka pa bibilis? Uy. Ayaw na niya. Dala na niya ito. Ha? Dala na? Ha? Ayaw na. Ayaw? Dala na ito? Kuya? Sige, dala na ito. Siguro? Sige, dala. Basura y basura. Aquí tiene algo, me parece. Sí. Mira, no. ¿Qué es esto? Huevos. Huevo y algo. Sí, que no. Hoy código. Coge. Rápido. Ven. No sé qué es esto. Ah, esto es un... Bueno, vamos. Mira. Kagulo, mga katropa, magkakagulo. Tengo algo, me parece. Sí. Napunta kami sa pistahan. Tomate buena. Mira, Ay, muy grabe. buena. Diyos ko. Muy buena. Ay, Diyos. Ay, lahat ito kuya. El aguacate sí. ¿Ves, señora? También buena. Sí. Yo no quiero, ya está, tengo en casa. ¿Qué? Tengo en casa, como tengo en casa que hago vale. mucho. Ok, no problem. No, esto para tú. No problem. Por favor, viene cada día, porfa. No, es que tenemos también trabajo. Como viene por eso. cada día tiene algo. Sí, ¿no? de Tiene verdad, ¿eh? Como ayer, ¿no? Ayer también mucho. Sí, bastante. Ay. Vaya. Súper, tío. Eso le llama gracia de Dios. Dios mío. Es un montón, tío. Es demasiado. Hindi ito nakain ni mama ng ano pa. Yung saging. Hostia, gracias. Ano tayo? Hindi pa ito siya nakain. Hindi nakain. Buong araw. No, señor, no ha comido nada todo el día. Señor, Todo el día no comer. No, todo el día no comer. ¿por qué? Porque no tengo dinero. No tiene dinero. No. Hola. Y me han robado el móvil y la cartera. Allah. Sí. Sí. Un momento. Voy a arreglar un poco. Para desayunar, mira. Bien. Aquí hay tomate. Teka muna, at ayusin mo natin ito. Para ang senior ay makausap natin na maayos. Ito ay pwede kuya. Palagay mo, kung marami na tayong kamatis. Ha? Ha? Oo nga eh. Pero grabe kuya, yung kaganda eh. Ay, Yung kanyang yung kanyang wallet, saka yung kanyang hindi kuya ito. cellphone. Kasi sugar na ito. Kahapon doon siya nilakain. Ang dami kuya nito ah. Nagkapistahan. Ano? Ayan. Ang galit sa mundo yun ah. Ha? Kuya, marami dito ah, maaari. Dala na ito no. Dala natin. Ito dala din. Ito pa kuya oh. Diyos may mga katropa. Ay. Naku. Mapagalitan tayo nito ni Linlin eh. Ni Mrs. Kuya, dali ito ah. Yung marinig ka ng sarap eh. Yung kulay blueberry. Ay, grabe oh. Lahat kuya eh. Yung kamatis iwan natin, yan ang dalhin natin. Oo, por eso. Kaya nga. Maganda mo tayo ng kamatis. Ano kaya? Ano to? Gawin mo ito. Sagutin niya eh. Patay yung tat niya na sumira yung tihalat natin.
Ito ay kuya. Putas. Usama na yan. Kuya, ito kaya? Okay ito, no? Lahat naman ang utang eh. Pili ito na sa bahay. Esto sí. Kaya nga. ¿Está bien? ¿Todo bien? Oh, Mira, mira, mucho. estoy muy nervioso. Vale, mañana fiesta, mañana fiesta. El lunes también hay fiesta, sábado. ¿Sí? El lunes. Sí. Sarado. O mañana. Dalawang araw lang el lunes, pues. sarado. Gracias a Dios, tiene Tatlong cosas araw. para toda la semana. Vale. Señor, para comer. Sí, para comer. Ay, para sa Dios. Porque ya tiene para desayuno. No, yo ayudo a también. Ya, ya. Tuwa siya. Bigyan 5. Ya ven cuento yo así. Yung dalawa to. Hindi naman yan. Bakit? Ano pang naisipyo? Yes, pa. Ya está, ¿no? Esto difícil. Ya está, ¿no? Sí, ya está bien. Un poco de todo. Parece que tiene que dar 2 viajes hoy. Oh, no, 3. Gracias a Dios tiene coche. Yo tenía avión. Sí, señor. Aquí Mañana fiesta. así. Mañana no hay nada. Mañana. Sábado, domingo, lunes no hay nada. Mañana viernes. Ah, yo también. No pasa nada, perdona, es cierto. Tú sabes si viernes. Sí, claro. Ayer, mira hoy. Ay, qué bien, hoy, muchas. Lleno, punong-puno. Esta no, esta tiene cosas, no, esta no. Esta Mira, no hay. nosotros 4. Esta no hay, no. Esta no hay. Apat. Esta solo un poquito para. Sobra suerte mga katropa. Señora, gracias. Ahí están. Ano, ikutan na lang. Ikutan na lang kita kuya. Sige, ikutan na lang mga tropa. Hindi kaya bitbitin. Oo, kaya. Sige. Hintay tayo mga tropa. 4 ah. Ayun yung ating binigyan ng konting pangkape. Napadaan. Nag-ano sa kanina, sabi hindi pa siya nakakain maghapon. Bigyan ko ng saging, 2 piraso kasi hinahanap niya yung saging. Yung tuntua, binigyan. Ano tayo kay Gio kasi binigay Gio ng 5. Yung mga tropa, kinukuha niya yung ano, yung kutsi para daanan tayo dito. Lamesa. Tropa, ito i-barbecuehan. Ayan lang, dyan na para sige tropa. Ay, nakita ko doon at tapon eh. Ay, nakita ko tinatapon. Ayun nga, hulog na labas. Nakakakonto kuya, nakakakonto ko.
tulo yan ha. Ha? Walang tulo. Nandiyan sa kuan. Yes, to. Bakit? Okay. Nako. Bakit? Tagilid. Mahuhulog wari yan. Ito. Yan. Angat mo kamay. Angat mo kamay. Sige. Ipit. Uy, talagang alangan na. Kasi luwag eh. Maluwag eh. Kaya nga, teka. Pwede na dito yun. Dito na ito, kuya. So ito, bubulib to. Babagsak to. Pag takbo, babagsak yan. Tataob. Yan. Ano yun? Ihawan? Barbecuehan? Barbecuehan? Tsaka lamesa ha? May hagdan pa, oh. Ayun, may hagdan to. Hagdan. Ay, balik. Ay, bali pa. Balik. Sige, let's go mga tropa. Ang dami no? Yes, ayun no? Fiestahan. Talaga super. Swerte daw tayo mga katropa. Swerte daw pag nandun tayo. Ang dami daw nakuha. Kaya daw mas maigi daw sana araw-araw nandun tayo para laging marami. Nagkakataon lang yun. Ang dami sobra, no? Grabe. Ang daming ubas na naman, no? Dumali na naman ang ubas. Okay, let's go. Taas mga katropa. Taas tayo dito. Ito muna tayo. Aber, kung kaya nating i-manage ito mga katropa ngayon sa daming ito. Naku po. Yan, dito muna yan. Dito muna yan. Ito muna, unahin natin. Salmon. Ang salmon. Nagwantis tayo mga katopat kasi para sureball na sureball. O, kita mo naman ma'am. Kita nyo mga katopan ma'am. Sa presko naman po. Oh! Yan. At apat. Simulaan ni Kuya Ber. Nung Kuya Virgil. 4 lang yan to. Ay, 4 nga lang eh. Kita nyo po naman oh. Mga katopa oh. Aba. Sadya. Sadyang lahat malinaw na malinaw mga katropa. Pulang pula talagang tsaka sadyang kon. Napaka-presko nung nakuha na ang lamig. Oh, kita mo naman mami naman. Oh, mga katropa naman oh. Ari pala ang po yung ulam na eh. Ay. Ay. Sus ko po. Yun, sakto tayo. Sakto yan dyan. Ngayon, dito na ito. Yan. Dito na ito. At kinakailangan natin ng maraming lagayan ngayon mga katropa kasi po ay ay talaga naman. Yan. 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 Last, bigyan natin ng dyaryo. Yan. Kailangan natin ng magandang setup. Yan. So ito, set aside natin yan. English yun. Ito na. Yung nakuha natin mga katopa kahapon, madali na. Sabi nga eh, na-deliver na natin. Nakuha na po dito. Dito kaya order naman kita mo naman kita nyo naman mga katropa naman ito yung walang
hindi po natin to nakita kanina kung ano man. Ay, pero talagang pinipresenta ko na sa inyo mga katropa. O pinipresenta lang namin. Yan na talaga. Mahusay. Sabi nga husay na husay. Yan. Ngayon, ang kamatis. Oh, ang kamatis dito. Ang kamatis ay kuhan. Meron ba doon? Marami. Sige. Siguro ka? Sige. Dito muna. Ayan, dito ang tilagay ng kamatis. Teka, dito tayo. Ayan. Ang ganda na rin. Kaya nga. Parang sang ganda mo yan. Ito ay nasan yan? Ito. Patatas. Ayan. Ang kuya kumuha na ng ilang ubas mga katropa, tapos malaman ko ang pang gusto niya bukas. Ako nga, tumulilin ko pala ito. Ito. Sus, ang hirap nito. Yan. Tapos ito pa. Dito. Uy, munti na natira. Ako natapon. Patay tayo dyan. Saan kaya? Yan, nasa ba't na eh. Dito. Ayan. Ito. Mamaya ito. Itong ating celery. Wow, mga katopa. Ay, grabe naman. Sus. Ayan ang celery dito. Ito pa celery pa. Kita niyo naman mga katopa naman. Dumilaw ng kaunti agad itapon eh. Tunay. Sana all. Ang tataba mga katropa. Sirili pa. Uy, namangol na ako dun pero ito ilang piraso lang. Pero yung loob mga katropa. Ayos. Ito rin. Pinigilan kasi ako ng kuya eh. Ito tama na yan. Ang dami na masyado. Wow. Ito yung may siguro mga 11 piraso. 11 ganito. Ano, kita mo namin yun. Isang sista nga. Sabi sa'yo eh. Marami talaga yung kamatis kasi very good yan lahat. Hindi kasi sa mga bowl. Ha? Sigurado ka? Meron pa doon. May kamatis pa rin dyan. Hindi sa sista. Ayan, papatak. Yan. Plus ito, kita yung mga kabuti mga katupa. Naman. Mga kabuti. Ngayon, saan ang dito ito palagay ko. Ayan, dito ito. Sige. Ayos ito. Ito yung mga gaganda. Ito matitigas ito. Kamatis na yan. Talagang sulit. Yan. Yan. Ako, yung ginhawa nitong kamatis. Ako, ay sadyang ko. Itong mami naman, Yan. Saan ka pa, mga katropa? Kamatis. Dami kayong tinira pa dun. Kamatis. Kasi talagang kwan eh. Pag pinatulan mo lahat, ay sa dami na namin nanguha, ay talagang kwan. May naligaw pa rin dun eh, homeless. Hindi. Parang nanakawan siya ng mga papeles niya. Malahi. Parang, ewan ko, perfect na mag-Espanyol eh. Napalaban nga ako eh. Nangyari, napalaban ako. Binigyan ko na ng konting payuda. Mainit na. Binigyan ko siya ng 5 euros. Hindi, pero sadyang kwan siya. Napapayak-yak siya yung sumanong. Nakakawa naman. Wala nito sila. Sabi ko nga, bukas, dito, ganitong oras, bumalik ka. Sabi ko sa kanya. Sigura. Pero kwan eh, ang gwapo nung kwan eh, yung foreigner na yun.
Gwapo, parang artistang mga po. Yung mga Hollywood. Ano kaawan. Kita mo naman ang kamatis naman mga katopa naman. Ang baho. So dyan ko. Mapapakul ka na lang. Mapapasana all na lang. Sabi nga. Sana all. Sakto ang lagay ko lang. Kaya nga. Uy, ito pa. Saan natin? Bumaluwan. Galaw ang katawan. Next. Ito muna unahin natin. Pahuli-huli natin yung mga... Bigyan talaga yung plastic. Nasa isa. May kulang alam. Ay, yung ano na pera. Alin? Pimiento. Kulang alamisa natin. Ayan. Ito dito. Ito, super bigat. Ayan. Ngayon, ito. Maganda ng broccoli ah. Ayaw nila. Hindi ko alam kung ba't ayaw nila eh. Lulo ko. Hindi rin. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Nasa na isa. 5. 6. 7. 8. Pumunta. 9. 10. 11. 12. Kabulanda ka eh. 13. 14. 15. Nakaw, ay awas. 16. 17. Tangan. 18. 19. Ano pang kumpleto natin yan? May 10. Walang 10. Sa kuya ay ilay na punta. So, yun. Kaya talagang sulit. Ngayon, ito. Yan. Yan. Oh, kita mo mami. Oh. Kita niyo mga katropa naman. Oh, hala. Bagong-bagong pa eh. Oh. Ay. Ay. Sadya. Oh. Abaw. Oh. Aba. Oh. Terik na terik. Buhay na buhay mga katropa. Oh. Sadya naman. Kalabasa. Ito, putik hindi napirat yung kuha natin. Yan. Kalabasa. Yan. Kalabasa. Maraming tinira pa akong kalabasa kasi alam ko hindi nakakayanin. Talong. Kalabasa. Ay, gading-gadi ah. Ito. Yan. Next. Ito, maguho. Ito ko na yan. Mali ang iyong. Yung dami na ito. O, kita niyo yung karopa. Ito yung mga midili. Hindi ko kita. Kita niyo yung mga karopa naman. Papakita natin mga karopa. Para makita niyo po. Bagong-bago pa eh. Sadya. Kita niyo po mga karopa. Oh. Hindi natin nakita yun, ha? Pero talagang ipipresenta ko sa inyo. Ipipresenta ko sa inyo mga karopa. Perfect. Ay, pambenta nga eh. Tinapon. Sus ko po. Yan ang nasabi kong kuhan. Bulok-bulok eh. Wala talaga. Isa dyan yung kuhan. Ay, kita nyo naman mga katropa naman. Yan. Sige. Tama na. Isang ubos din naman. Sa dyan naman. Ay, kita nyo ko naman kakisig naman mga katropa. Diyos me. Pero,
kalahati lang to ah. Kasi yung mga yung sumanang doon, ang dami rin nakuha. Oo. Ako, sadya naman. Kaya ako, happy. Alam mo sabi nung manang doon, saka nung lalaki, yung Espanyola, ay yung Espanyol, sabi dapat nandito ka lagi. Kasi pag nandito ko, ang dami namin nakukuha, ang daming ganito. Oo, sinabi talaga kanina. Oo, yun ang sabi. Sana lagi ka nandito para maraming nakukuha. Kasi pag wala ka, unti nakuha namin. Ayun. Dahil hindi mabuhat. Hindi ko alam. Parang swerte daw. Swerte nga daw. At kasi pag nandun nga daw, ay marami lagi. Ito niyo mga katopa. Papasilip ko sa inyo lahat ng katopa para naman sabihin naman talaga na, Yan. Kaya happy tayo mga katropa kasi ganitong grasya. Ay, Gan- ganda pa. Kaya nga, ganitong grasya na isi-save natin. Kesa isipin yung mga katropa ha, itong dami na to, itatapon ito, dudurugin lang ito. Aba, sayang naman talaga. Ito, sadya. Okay. Wow. Ngayon, ito madugo. Ito madugo, mga katropa. Medyo madugo laban ito. Ngayon, ito, medyo alisin natin ito. Kasi kinahan natin yan. Yung lugar na yan. Yan, ito. Ito talagang malupitan ito. Hindi ko alam kung paano ito uutayin. Ito na, ayusin natin ito. Dito muna itong kamatis. Yan. Kaya sila palang harangin eh. Kita niyo po mga katropa naman. Sadya naman ho. Sadyang kuwan. Pag minsan nakikilabutan ka eh. Kikilabutan ka naman mga katropa. Sa dami. Sa kuwan. Sa ganda ng ating biyaya. May limon, ano ba yan? Ay, kita mo mami naman. Kita niyo mga katropa. Ayan. Kita niyo po yan. Isipin nyo, ay, tinatapon ng papagat eh. Ito ang tanong mami, paano pa ito? Ihirangin natin? Hindi, ayoko po. Ha? Mahirap po. Sige. At least sila maghirang, may makukuha pa silang aramdaman. Sige. Ngayon. Ay, may limon pa. Dito ito. Dapat ako ganito. Yan. Ano? Itatak ako dyan. Kasi, grabe mga katopa to. Talaga po. Parang kape eh. Panalong-panalo ho. Mahal limon pa. Panalo talaga. Ay? Ano pa? Kasama. Ang dami pang kape. Ay, sus. Kaya sabi ko nga ikaw eh. Kaya tinanong ko nga ang kuya, ano ba gagawin natin? Kasi hindi ako makapag-decision sa daming yan eh. Ay, sabi niya, dalahin. Dalahin talaga. Yan. Kita niyo yan? Sa daming yan. Aba, papakakunin pa baga. Walang patungan yan. Kaya nga. Next. So, ito mas malupit ito. Mas malupit itong isang ito. Yan ka. Yan ka. Yan ka. Wala na ubas. Yan ka. Yan ka. Ngayon. Ito. Seresas pa rin. Ha? Tingnan mo lang. Dalawa itong bulsa. Peso? Ano? Hindi. Nako. Patawarin ka man din. Patawarin ka. Ay, walang tangka eh. Ang antarang pati nito ay grabe. May lahok siyang ay. Kita niyo mga katopa naman eh. Kita niyo po Hala. Ay, kita niyo po yan eh.
ay talagang kuwan. Oo. Ah? Okay. Naku, matitigas pa. Ngayon, ito ay siniperate ko ito. Bakit? Ito pa, meron pang isa pa na medyo kumparin. Itong questionin pa ito. Ay? Hayaan mo na yung magkakasama yan. Oh? At may matsagang hihirangin ang kukuha ng ayuda. Ay siya na lalagay dito. Oo. Naku nga, patawad. Bakit? Ano ang bawasan? Masipsip. Sige. Bakit Ayusin plastic natin na yan. tayo? Ha? Hindi kayo magtuloy. Ha? Ito yung mga karupa naman eh. Ano ba? Bakit wala na pa lang? Walang tangkay. Yung isa meron. Yan. Ano ito? Pareho. Ngayon, ito pang isa ang tanong natin. Alisin mo na lang yung presas na ano. Yan. Madami-dami itong ariglahin ito. Ngayon, Ang dami. hindi natin ariglahin to. Ay, hindi, dami. Sila na? Oo. Sa dami. Pero dapat makuha na to agad. Bukas. Kasi, ay, sayang ito eh. Kakaganda oh. Diba? Ako. Ito. Next. Saan natin sama? Ito, siguro mas lino. Yan na. Kita niyo yung mga katopa oh. Ito pa. Ito po ay sadya pong pinapakita natin sa inyo mga katopa kung ano yung talaga naman. Ay, kita niyo po oh. Wow, naman. Mas kayo yung ako. Ilang peraso lang oh. Eh, hindi naman natin ito makakaya. Ay, isang dakot na hindi maubos. Ayun, pero grabe naman oh. Oh, grabe talaga. Sus. Ang dami pa yung kinuha doon nila doon. Siguro yung nakuha nila, mga ganito. Ito, ganito kadami. Oo, yung nakuha pa. At mga may iniwan pa. Hindi na. Hindi na kaya. Hala. Kaya ngayon, Yung kalabasan mo pa. itong kulabas natin. Yung kamatis pa dito. Akala nga namin agawan kami dun sa isang nasa plastic na na ganito eh. Akala namin kasi ay kukunti lang. Ano ko, nabungada na. Hindi na magkaintindi. Ilang box baga? Ilang kahon? Ang Yung basurahan? apat. Apat lang? Apat na katropa bin na brown. Pero puro loaded na. Ngayon. Ayan. Yung kalabasa siguro nung tira ko mga apat. Ay, hindi. Meron pa akong nakita. Ay, ito pala yung limon. Ngayon ay hindi na tayo makain mga katupat kasi pero ilang pero grabe ito napaka-healthy napaka-sariwa ng mga nakuha ibig sabihin eh super mapagmabang so yun mga katropa sige hanggang sa muli mga katropa maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ng kuya at kay Mrs. hanggang dito sa bahay sinamahan niyo kami puro kayo tayo natin blessing at pasalamat ang kahit na medyo kwan pero happy ang lahat sabi namin eh punta ka lagi dito para swerte lagi marami eh ano ba sabi nga may trabaho lagi so siya yun mga katropa thank you so much thank you ng marami sa inyong pagsama hanggang sa muli, huwag kayong magsasawa at hindi kami magsasawa. Palagay ko si Katropa Bit hindi rin magsasawa. Salamat sa Panginoon at laging meron tayong blessing na ganito. Bye-bye.